इस्तिस्ना 19वां बाब। जब खुदावंद तेरा खुदा उन कौमों को, जिनका मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, काट डाले और तू उनकी जगह उनके शहरों और घरों में रहने लगे, तो तू उस मुल्क में, जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है, 3 शहर अपने लिए अलग कर देना, और तू एक रास्ता भी अपने लिए तैयार करना, और अपने उस मुल्क की जमीन को, जिस पर खुदावंद तेरा खुदा तुझको कब्जा दिलाता है, 3 हिस्से करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए, और उस खूनी का जो वहां भागकर अपनी जान बचाए, हाल ये हो कि उसने अपने हमसाया को नादानिस्ता और बगैर उससे कदीमी अदावत रखे मार डाला हो। मसलन कोई शख्स अपने हमसाया के साथ लकड़ियां काटने को जंगल में जाए और कुल्हाड़ा हाथ में उठाए ताकि दरख्त काटे, और कुल्हाड़ा दस्ते से निकलकर उसके हमसाया के जा लगे और वो मर जाए, तो वो इन शहरों में से किसी में भागकर जीता बचे, ता ऐसा न हो कि रास्ता की लंबाई के सबब से खून का इंतकाम लेने वाला अपने जोशे गजब में खूनी का पीछा करके उसको जा पकड़े और उसे कत्ल करे, हालांकि वो वाजिबुल कत्ल नहीं, क्योंकि उसे मकतूल से कदीमी अदावत ना थी। इसलिए मैं तुझको हुक्म देता हूं कि तू अपने लिए 3 शहर अलग कर देना, और अगर खुदावंद तेरा खुदा उस कसम के मुताबिक जो उसने तेरे बाप दादा से खाई, तेरी सरहद को बढ़ाकर वो सब मुल्क जिसके देने का वादा उसने तेरे बाप दादा से किया था तुझको दे, और तू इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं ध्यान करके अमल करे, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और हमेशा उसकी राहों पर चले, तो इन 3 शहरों के अलावा 3 शहर और अपने लिए अलग कर देना, ताकि तेरे मुल्क के बीच, जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास में देता है, बेगुनाह का खून बहाया ना जाए, और वो खून यूं तेरी गर्दन पर हो। लेकिन अगर कोई शख्स अपने हमसाया से अदावत रखता हो, उसकी घात में लगे और उस पर हमला करके उसे ऐसा मारे कि वो मर जाए, और वो खुद उन शहरों में से किसी में भाग जाए, तू उसके शहर के बुजुर्ग लोगों को भेजकर उसे वहां से पकड़वा मंगवाएं, और उसको खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ में हवाला करें, ताकि वो कत्ल हो। तुझको उस पर जरा तरस ना आए, बल्कि तू इस तरह बेगुनाह के खून को इस्राएल से दफन करना, ताकि तेरा भला हो। तू उस मुल्क में, जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है, अपने हमसाया की हद का निशान, जिसको अगले लोगों ने तेरी मिरास के हिस्सा में ठहराया हो, मत हटाना। किसी शख्स के खिलाफ उसकी किसी बदी या गुनाह के बारे में जो उससे सरजद हो, एक ही गवाह बस नहीं, बल्कि 2 गवाहों या 3 गवाहों के कहने से बात पक्की समझी जाए। अगर कोई झूठा गवाह उठकर किसी आदमी की बदी की निस्बत गवाही दे, तो वो दोनों आदमी जिनके बीच ये झगड़ा हो, खुदावंद के हजूर काहिनों और उन दिनों के काजियों के आगे खड़े हों, और काजी खूब तहकीकात करें, और अगर वो गवाह झूठा निकले और उसने अपने भाई के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, तो जो हाल उसने अपने भाई का करना चाहा था, वही तुम उसका करना, और यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा कर देना, और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और तेरे बीच फिर ऐसी बुराई नहीं करेंगे।
और तुझको जरा तरस न आए। जान का बदला जान, आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत, हाथ का बदला हाथ और पांव का बदला पांव हो। इस्तिस्ना 20वां बाब। जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को जाए और घोड़ों और रथों और अपने से बड़ी फौज को देखे, तो तू उनसे डर न जाना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल लाया तेरे साथ है। और जब मार्काए जंग में तुम्हारी मुठभेड़ होने को हो, तो काहिन फौज के आदमियों के पास जाकर उनकी तरफ मुखातिब हो और उनसे कहे, सुनो ए इस्राएलियों, तुम आज के दिन अपने दुश्मनों के मुकाबला के लिए मार्काए जंग में आए हो, तो तुम्हारा दिल हरासा ना हो, तुम ना खौफ करो ना कांपो, ना उनसे दहशत खाओ, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है, ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। फिर फौजी हुक्काम लोगों से यूं कहें कि तुम में से जिस किसी ने नया घर बनाया हो और उसे मखसूस ना किया हो, वो अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि वो जंग में कत्ल हो और दूसरा शख्स उसे मखसूस करे। और जिस किसी ने ताकिस्तान लगाया हो पर अब तक उसका फल इस्तेमाल ना किया हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि वो जंग में मारा जाए और दूसरा आदमी उसका फल खाए। और जिसने किसी औरत से अपनी मंगनी तो कर ली हो पर उसे ब्याह कर नहीं लाया है, वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि वो लड़ाई में मारा जाए और दूसरा मर्द उससे ब्याह करे। और फौजी हुक्काम लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनसे ये भी कहें कि जो शख्स डरपोक और कच्चे दिल का हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि उसकी तरह उसके भाइयों का हौसला भी टूट जाए। और जब फौजी हुक्काम ये सब कुछ लोगों से कह चुकें, तो लश्कर के सरदारों को उन पर मुकर्रर कर दें। जब तू किसी शहरी से जंग करने को उसके नजदीक पहुंचे, तो पहले उसे सुलह का पैगाम देना। और अगर वो तुझको सुलह का जवाब दे और अपने फाटक तेरे लिए खोल दे, तो वहां के सब बाशिंदे तेरे बाज गुजार बनकर तेरी खिदमत करें। और अगर वो तुझसे सुलह ना करे बल्कि तुझसे लड़ना चाहे, तो तू उसका मुहासरा करना। और जब खुदावंद तेरा खुदा उसे तेरे कब्जा में कर दे, तो वहां के हर मर्द को तलवार से कत्ल कर डालना। लेकिन औरतों और बाल बच्चों और चौपायों और उस शहर के सब माल और लूट को अपने लिए रख लेना। और तू अपने दुश्मनों की उस लूट को जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको दी हो खाना। उन सब शहरों का यही हाल करना जो तुझसे बहुत दूर हैं, और इन कौमों के शहर नहीं हैं, पर इन कौमों के शहरों में जिनको खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है, किसी जी नफ्स को जीता ना बचा रखना, बल्कि तू इनको यानी हती और अमूरी और केनानी और फरेजी और हवी और यबूसी कौमों को, जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हुक्म दिया है, बिल्कुल नेस्त कर देना, ताकि वो तुमको अपने से मकरू काम करने ना सिखाएं, जो उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं। और यूं तुम खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ गुनाह करने लगो। जब तू किसी शहर को फतह करने के लिए उससे जंग करे और मुद्दत तक उसका मुहासरा किए रहे, तो उसके दरख्तों को कुल्हाड़ी से ना काट डालना, क्योंकि उनका फल तेरे खाने के काम में आएगा।
सो तू उनको मत काटना, क्योंकि क्या मैदान का दरख्त इंसान है कि तू उसका मुहासरा करे? सो फक्त उन्हीं दरख्तों को काट कर उड़ा देना जो तेरी दानस्त में खाने के मतलब के ना हों, और तू उस शहर के मुकाबिल जो तुझसे जंग करता हो बुर्जों को बना लेना, जब तक वो सर ना हो जाए। इस्तिस्ना 21वां बाब। अगर उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है, किसी मकतूल की लाश मैदान में पड़ी हुई मिले और ये मालूम ना हो कि उसका कातिल कौन है, तो तेरे बुजुर्ग और काजी निकलकर उस मकतूल के गिरदा गिर्द के शहरों के फासला को नापें, और जो शहर उस मकतूल के सबसे नजदीक हो, उस शहर के बुजुर्ग एक बछिया लें जिससे कभी कोई काम ना लिया गया हो और ना वो जुए में जोती गई हो, और उस शहर के बुजुर्ग उस बछिया को बहते पानी की वादी में, जिसमें ना हल चला हो और ना उसमें कुछ बोया गया हो, ले जाएं, और वहां उस वादी में उस बछिया की गर्दन तोड़ दें। तब बनी लावी जो काहिन हैं नजदीक आएं, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उनको चुन लिया है कि खुदावंद की खिदमत करें और उसके नाम से बरकत दिया करें, और उन्हीं के कहने के मुताबिक हर झगड़े और मार पीट के मुकदमा का फैसला हुआ करे। फिर इस शहर के सब बुजुर्ग जो उस मकतूल के सबसे नजदीक रहने वाले हों, उस बछिया के ऊपर जिसकी गर्दन उस वादी में तोड़ी गई, अपने अपने हाथ धोएं और यूं कहें कि हमारे हाथ से ये खून नहीं हुआ और ना ये हमारी आंखों का देखा हुआ है। तो ऐ खुदावंद, अपनी कौम इस्राएल को जिसे तूने छुड़ाया है मुआफ कर, और बेगुनाह के खून को अपनी कौम इस्राएल के जिम्मा ना लगा, तब वो खून उनको मुआफ कर दिया जाएगा। यूं तू उस काम को करके जो खुदावंद के नजदीक दुरुस्त है, बेगुनाह के खून की जवाबदेही को अपने ऊपर से दूर दफा करना। जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले और खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे हाथ में कर दे और तू उनको असीर कर ले, और उन असीरों में से किसी खूबसूरत औरत को देखकर तू उस पर फरीफ्ता हो जाए और उसको ब्याह लेना चाहे, तो तू उसे अपने घर ले आना और वो अपना सर मुंडवाए और अपने नाखून तरशवाए और अपनी असीरी का लिबास उतार कर तेरे घर में रहे और 1 महीना तक अपने माँ बाप के लिए मातम करे। इसके बाद तू उसके पास जाकर उसका शोहर होना और वो तेरी बीवी बने, और अगर वो तुझको ना भाए तो जहां वो चाहे उसको जाने देना, लेकिन रुपए की खातिर उसको हरगिज ना बेचना और उससे लौंडी का सा सलूक ना करना, इसलिए कि तूने उसकी हुर्मत ले ली है। अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हों और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा हो, और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों, और पहलोठा बेटा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस करे, तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर, जो फिल हकीकत पहलोठा है, फौकियत देकर पहलोठा ना ठहराए, बल्कि वो गैर महबूबा के बेटे को अपने सब माल का दूना हिस्सा देकर उसे पहलोठा माने, क्योंकि वो उसकी कुव्वत की इब्तदा है और पहलोठे का हक उसी का है। अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो, जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो
اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے۔ تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ استثنا 22واں باب۔ تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا۔ اور اگر تیرا بھائی تیرے نزدیک نہ رہتا ہو یا تو اس سے واقف نہ ہو، تو اس جانور کو اپنے گھر لے آنا اور وہ تیرے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اس کی تلاش نہ کرے، تب تو اسے اس کو دینا۔ تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا ہی کرنا۔ غرض جو کچھ تیرے بھائی سے کھویا جائے اور تجھ کو ملے، تو اس سے ایسا ہی کرنا اور روپوشی نہ کرنا۔ تو اپنے بھائی کا گدھا یا بیل راستہ میں گرا ہوا دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور اس کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنا۔ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے، اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو، تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا۔ بچوں کو تو لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ جب تو کوئی نیا گھر بنائے تو اپنی چھت پر منڈیر ضرور لگانا، تا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہاں سے گرے اور تیرے سبب سے وہ خون تیرے ہی گھر والوں پر ہو۔ تو اپنے تاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تا نہ ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا وہ تاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا۔ تو اون اور سن دونوں کی ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا۔ تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر جھالر لگایا کرنا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس کے اس سے نفرت کر کے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا، اور جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کموارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے، تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کموارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں، اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی، پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں اس کے حق میں کہتا
اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کموارے پن کے نشان نہیں پائے، حالانکہ میری بیٹی کے کموارے پن کے نشان یہ موجود ہیں، پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلا دیں۔ تب شہر کے بزرگ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوڑے لگائیں اور اس سے چاندی کی 100 مسکال جرمانہ لے کر اس لڑکی کے باپ کو دیں، اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کمواری کو بدنام کیا، اور وہ اس کی بیوی بنی رہے، اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دینے پائے۔ پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کموارے پن کے نشان نہیں پائے گئے، تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر دروازہ پر نکال لائیں، اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فحشہ پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے، تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبرن اس سے صحبت کرے، تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا، کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسایہ پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی، پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی کمواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں، تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے، اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کے دامن کو نہ کھولے،